Hello friends, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू ममज़ई व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। यहिया अली ख़ान मेरा नाम है और पाकिस्तान के स्टेट से मेरा ताल्लुक़ है। करंटली मैं इस्तांबुल में रह रहा हूँ, तकरीबन 4 इयर्स जो हो गए हैं मेरे यहाँ पे। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी इन 4 सालों के अंदर, वो ये कि यहाँ पे जितने भी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, जो एज आ टूरिस्ट आते हैं या जो लीगल हैं या फिर जो इल्लीगल हैं। ठीक है, तो मैंने ये माइंड में रखा था कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिस पे मैं इंफॉर्मेशन उनके साथ ये चीज़ें शेयर करूँ जो वो चीज़ें पर्सनली ख़ुद भी मेरे पास बाय मैसेजेस या इस तरह से वो मेरे तक पहुँचाएँ, ताकि मैं आप लोगों के सामने उसे ला के रख सकूँ, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले मैंने आज जो टॉपिक रखा है वो मैंने एज आ टूरिस्ट जितने भी हमारे एशियन साइड से आते हैं जो कि हमारे हम ज़बान है, उनसे रिलेटेड मैंने टॉपिक चूज़ किया है। पहला जो मैंने वीडियो बनानी वो ये है कि टॉप 10 ब्यूटीफुल या मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस फॉर विज़िट। तो ये है कि आज मैंने कैटेगरी जो है वो मैंने 10 चीज़ें बतानी हैं, लेकिन मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दी हैं। एक इस्लामिक कैटेगरी में जो चीज़ें आएंगी वो मैंने आपको पहले बतानी है, और उसके बाद जो फ़नी लिहाज से या और डिफरेंट नेचर के लिहाज से आएंगी वो मैंने आपको अगली जो दूसरी कैटेगरी है फन जोन जिसका मैंने नाम रखा है आपको उसमें मैंने बतानी है। तो सबसे पहले इस्लामिक कैटेगरी में नंबर 1 पे आती है सुल्तान अहमद ब्लू मॉस्क। सुल्तान अहमद ब्लू मॉस्क बड़ी फेमस एक मॉस्क है, फ़न तमीर के लिहाज से बड़ी प्यारी है। उसके बाद काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है ये टूरिस्ट के लिए। सेकंड नंबर पे आती है हाजी आया सोफिया, जो कि 100 साल पहले म्यूज़ियम में थी। जैसे इसका 100 साल मुकम्मल हुए तो इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। जो तीसरे नंबर पे आती है लाला लई सुल्मानिया जामे, ये समुंदर के बिल्कुल नज़दीक में एक मस्जिद है जो कि थोड़ी उसकी जो फ़न तमीर है वो ब्लू मास्क की तरह रखी गई है। तो जो चौथी चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, वो है तोपकापी म्यूज़ियम। तोपकापी म्यूज़ियम इस्लामिक तर्ज़ ज़िंदगी आपको बहुत अच्छी तरह से बताएगा। हमारे असवाबा के जंगजू सामान जितना भी है उनकी जो तर्ज़ ज़िंदगी थी उसके रिलेटेड जो थोड़ा बहुत इन्होंने साजो सामान यहाँ पे ला के रखा हुआ है, उनकी जंग का सामान, उनकी तलवारें, ये चीज़ें आपको तोपकापी म्यूज़ियम में मिल जाएंगी। जो 5वीं चीज़ है वो है हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु का मज़ार, जिसको हर मुसलमान जो है वो विज़िट करना चाहता है। बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत तरह से उन्होंने इसे बनाया है। हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार के बिल्कुल अक़ब में ही एक मस्जिद भी बनाई गई है जिसे अबू अयूब अंसारी जामिया नाम से जाना जाता है, अयूब जामिया भी उसे कहते हैं। तो ये 5 चीज़ें इस्लामिक है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जो न्यू टूरिस्ट आएगा वो अगर विज़िट करना चाहे तो ये बहुत ईज़िली विज़िट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। जो आगे वाली 5 चीज़ें हैं वो भी अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये है, सबसे पहले हल्ले गुले वाली जगह आपने फ़न करना है, इंजॉय करना है तो आप तकसीम ज़रूर जाएँ। तकसीम फुली क्राउडेड है, 24 आवर जो है वो बहुत क्राउडेड स्ट्रीट है वहाँ पे। इस्तकलाल स्ट्रीट बहुत ही फेमस है, हर वक्त वो ओपन रहती है। हर तरह का इन्वायरमेंट आपको वहाँ पे मिलना है। लाइक वहाँ पे आपको स्वीट्स जो इनकी बेकरी है बकलावा वगैरह उसकी भी दुकानें आपको यहाँ इस्तकलाल स्ट्रीट में मिल जानी है। शॉपिंग के लिहाज से भी बहुत बेस्ट प्लेस है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। उसके बाद इसके अंदर गलाता टावर भी आता है। तो फर्स्ट नंबर पे आ गया तकसीम। सेकंड नंबर पे आता है बेशिकताश। बेशिकताश में 2 चीज़ें बहुत फेमस है। एक बेशिकताश में दौलम बाची पैलेस बहुत फेमस है, और औरताकोई में सुल्मानिया कैफ़े। सुल्मानिया कैफ़े और दौलम बाची पैलेस दोनों की खसूसियत ये है कि ये दोनों सी साइड पे है और फुली आप इंजॉय कर सकते हैं इसे। जो थर्ड चीज़ आती है वो है ग्रैंड बाज़ार। ग्रैंड बाज़ार सुल्तान अहमद के करीब में है, आया सोफिया और सुल्तान अहमद के बिल्कुल करीब में है। और
اس میں آپ کو ان کی جو پرانے آبا و اجداد تھے ترکش جتنے بھی ہے، ان کا جو لباس وغیرہ یہ زیب تن کرتے تھے، ان کے جو سویٹس ہیں، ان کے جو یوٹینسلس ہیں جو پرانے زمانے میں یہ لوگ استعمال کرتے تھے، یہ آپ کو گرینڈ بازار میں ملیں گے، اور بہت اچھی طرح آپ یہاں پہ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت اٹریکٹیو جو ہے وہ یونیک چیزیں آپ کو یہاں پہ ملنی ہیں گرینڈ بازار میں۔ جو ہمارے پاس چوتھی چیز آتی ہے وہ آتی ہے پرنسز آئس لینڈ۔ اگر آپ نے گھومنے پھرنے جانا ہے، فل انوائرمنٹ آپ کو نیچر والا چاہیے، تو آپ کو میں سجیسٹ کروں گا بیوک کدا پرنسز آئس لینڈ۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی بہترین پلیس ہے، اس پہ آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں، ہارس رائڈنگ بھی ہے آپ کے پاس، اور اسی سائڈ پہ آپ بیٹھ کے اپنا لنچ یا پھر ڈنر بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہت ایزیلی، اور بالکل چیپ پرائس میں آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ جو پانچویں چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ایمی نونو۔ ایمی نونو میں 3 چیزیں بڑی فیمس ہیں۔ ایک تو اس کا سپائس بازار ہے، دوسرا بسفورس برج ہے، اور تیسرا گلاتا برج ہے۔ ایمی نونو یہاں سے آپ کو ہر جگہ کی بوٹس ملیں گی، چاہے وہ ایشیا سائڈ پہ آپ نے جانا ہے یا یورپین کسی سائڈ پہ آپ نے جانا ہے۔ سپائس بازار میں آپ کو میسر بازار بھی ہے، آپ کو بہت زیادہ ان کے ڈفرینٹ چیزیں، ان کے سویٹس، مسالے جتنے بھی ان کے اس طرح کے سٹف ہے آپ کو سپائس بازار میں سے مل جانے۔ بسفورس برج جو ہے وہ آپ بہت انجوائے کریں گے، کیونکہ یہاں پہ جو سن سیٹ کا ویو ہوتا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ یہ گلاتا برج میں نے آپ کو بتایا، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ برج کے نیچے ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں، نیچے سی ہے، اس کے اوپر ریسٹورنٹ، دین اس کے اوپر جو ہے وہ برج بنایا گیا ہے۔ تو یہ 10 جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے 10 دن کا ٹور رکھا ہے ترکی کا، اور آپ لوگ ان چیزوں کو وزٹ کر لیں، آپ نے پورا استنبول دیکھ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ ان چیزوں کو فردر ایکسپلور کیا جائے، آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور جتنی بھی اور بھی انفارمیشن ہوگی استنبول کے رولز کے اکارڈنگ، استنبول میں کیا چیزیں ہیں جو پازیٹیو سائیڈ ایفیکٹ دیتی ہیں ٹورسٹ کو، اور جو نیگیٹو دیتی ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن چاہیے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے اس سبسکرائب کرنے سے مجھے پاور اور انرجی ملے گی۔ انرجی مجھے جب ملے گی تو مینس میرا گلوکوز لیول ہائی ہو رہا ہے، جب ہائی ہوگا تو آپ کو اچھی انفارمیشن ملنی ہے، اور یہ آپ کا ایک سبسکرائب جو میرے ایک سبسکرائب اور ایک بیل آئیکن سے میری آپ جو اپریسیشن ہے وہ بڑھا رہی ہے، میرا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور یہ مجھے بڑا اپنے اوپر پراؤڈ فیل ہوگا کہ مجھے اتنی اچھا جو ہے وہ آپ کی طرف سے فیڈ بیک ملے گا۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ امید اچھے کی کرنی چاہیے، تو میں بھی آپ سے اچھے کی امید کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔